Salamu alaikum Maliens. Bi kunnafoni ka di kojugu. Kulo nɔgɔ bɔ ka ɲɛ. Bi an bɛ don min na ko sisan a kɛra baara ye terroriste bolo dɛ. Mais cɛw jigila tigɛra. U kun bolo ma dalen no fɛɛrɛ o fɛɛrɛ ni dɛmɛbaga kan bi. U y'a dɔn k'a fɔ k'u ni fɛn bɛ ɲɔgɔn na. U y'a dɔn k'a fɔ ko hali bi bɛ ko o ko la k'o ma ban. U y'a dɔn k'a fɔ ko Mali armée kunugolama ni bilama k'o tɛ kelen ye. U y'a dɔn k'a fɔ politiki mɔgɔw tile la dimi min donna Mali armée la k'a dimi b'a la ka bɔ. Wa u y'a dɔn k'a fɔ ko Kidali doni ko foyi tɛ se k'a bali diɲɛ kɔnɔ k'o fɛn tɛ yen nɔ Ala ka dugukolo kɔ kan. A latigɛra ka ban. An ka taa baton gosi ka civiliw bɔnɛw ni na o dongo ta ɲɔgɔnani mɔgɔ 300 ka sen fɛ an ka taa dɔgɔtɔrɔso jeni a fɛ. Yɔrɔ aw famara k'o mɛn kulo la o banna pewu. Sabula kɛlɛ ɲɛsina u yɛrɛ jawala ma. U sigi yɔrɔ ma. Mɛnɛmɛnɛ wo sur mɛnɛmɛnɛ wo. U bɛ yɛrɛ ɲini de la bi. Terroriste chef ba fɛn o fɛn bɛ yen nɔ Kidali yan fan fɛ a bɛɛ kɛlen don k'a yɛrɛ ɲini. An ka kunnafoniw na Aligabasi ninnu a n'a ɲɔgɔnna caman ka a dɔw n'u ka denbaya ye nɔr bila kɔlɔkɔtɔ ka t'u kunfɛ hali sini ma t'u ta yɔrɔ kelen dɔn. O ye wara kun don Libyɛnw ni Mamurutilen wɛrɛw an tɛ maa minnu yɛrɛ bɔyɔrɔ dɔn olu bolo ka boli ka taa k'u to caman bɛ k'i yɛrɛ ɲini fɛnɛ. Anw ka président kɔni son excellence Assimi Goïta min ko ko jamana in ye kelen ye Mali o bɛ bɔ don o don journal télévisé la a bɛ discours kalan. Jɔnni kulo bɛ Yagagali mankan na jɔnni kulo bɛ Kufa mankan na nin ko in bɛɛ bɛ senna bi. U kun bɛ interview ni minnu di hali Faransi télévision na radio show ma u tɛ k'o si ma sɔrɔ bi parce que u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen. Donc aw de m'a fɔ ko Azawadi y'a damata jamana ye Mali kɔnɔ k'aw ka président Yagagali ya. N'o ye tiɲɛ ye aw ka président bɛ min bisa discours tɛ kɛ ale tɛ ɲɛ yɛrɛ la kunnafoniw na k'a fɔ k'a bolilen don k'o ka t'i da Algérie. O tuma ale tɛ bɔ k'aw ka jamana kɔnɔdenw aw yɛrɛ ɲuman ko Azawadi ale tɛ bɔ ka Azawadiɛnw kunnafoli kɛlɛ taabolo ni kɛlɛ fɛɛrɛw la biya k'u la rassurer. Mais balimaw hali kɛlɛ ma daminɛ terroristes affaiblila u jigila misɛnyara fo ka taa se u ka dɔnkilidalaba in ma Ibrahim Al-Habib n'u b'ale wele ko Abrabon. Mali ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ a ye. Mali de visa d'a ma a ka taa Tuaregiw ka culture la développer k'a yanga diɲɛ ɲɛfɛ Mali tɔgɔ la. A kun bɛ bɔ ORTM na fɛn caman na a kun bɛ wele bi o de bɔra ka taa I jɔ terroriste kɛrɛfɛ ka video kɛ n'u ye ka photo ta n'u ye. A yɛrɛ marifa ta ko in selen filɛ yɔrɔ min ma parce que u ka mɔgɔ caman sara wa nordiste yɛrɛw t'u fɛ u y'u nɛgɛn de nin ye mɔgɔ damadɔw de ka baara ye Maliens yɛrɛ tɛ. Sinon an ka Salifu Keyitaw an ka Tumani Jabatew olu balolen don u b'u ka baara la dɛ. U ka ni seko n'a dɔnko tigilamɔgɔ belebeleba in a taara mun f'u ɲɛna k'olu sigilen don nin yɔrɔ in na u mɔkɛ taa mɔkɛw u fufafu u faw olu sigilen don nin yɔrɔ na ko wa k'olu yɛrɛ ma deli ka fara Mali yɛrɛ ka fiyewu k'olu tilalen don jamana fila de ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ye Algériens ye olu ye Libyɛnw ye depuis Ala k'an da maa kelen bɔyɔrɔ caman Algérie Libye nka o bɛɛ n'a ta Mali passeport b'ale yɛrɛ kɔni bolo ale jɔlen de filɛ na o ɲɛkɔrɔ nin ye tan. Nin bɛ mun yira na u ka dɛsɛ n'u ka fako k'a su barika bonyana u ka niveau la kojugu u dɛsɛra tɔ foyi t'u la tuguni. Wagati min na fanga kun bɛ ninnu na ninnu bɛna mɔgɔ faga fo Banaba yɔrɔ kɔni nord cɛ ka jan dɛ village caman jeni na dɛ muso kɔnɔma caman kɔnɔ farala k'u denw b'u kɔnɔ dɛ tiɲɛni caman kɛra dɛ dugu caman cira dɛ politique mɔgɔw tilela droit de l'homme kun bɛ min anw kulela anw kasira diɲɛ ye anw dɛmɛ yan bi aw bɛ ka kule bi Mali armée wulila k'a jɔ a sen kan dimi min donna an na politique mɔgɔw tilela k'o dimi bɛɛ bɔ sisan kɛlɛ kun ɲɛsilen don u yɛrɛ jabala ma u bɛ ka kule fan bɛɛ fɛ o don ko depuis Ala k'an da an ka marche ye Kidali a kɛra nin fɔlɔ ye parce que o ye population janfa k'u don fili la k'u kɛ bouclier ye k'u dogo u kɔfɛ ka taa k'u to kɔngɔ ni minɔgɔ cɛla bi ne Mali armée yɛrɛ b'a la ka olu ravitailler ka daminɛ Anefis an'u ye yɔrɔ yɔrɔ minɛ yan'u ka se Kidali ma u ka activiste ba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye arabu ye jamana min b'a la k'u dɛmɛ an b'a dɔn ka ban o ye Marocain ye o bɔra ka kulekan di diɲɛmɔgɔ ma k'u arabu ɲɔgɔnw b'a la ka faga Mali la ko arabuw tɛ k'u jilaja o la dɛ ko fɔ Palestine ni Israël an bɛ sɔmi min fana la bi marche dɔ kɛra Israéliens ni Palestiniens ka kɛlɛ in kan ka taa Palestiniens kanu na an bɛ sɔmi min na Arabie Saoudite dugukolo sanfɛ Azawad drapeau de b'u bolo u arabu ɲɔgɔn k'u ka wuli ko sinon ko Mali b'a fɛ ka dangari kɛ u arabu ɲɔgɔn na ko arabuw ka wuli ko ka Mali kɛlɛ an ka jɛ an k'o lajɛ. Les amis, je ne comprends pas un truc, faut m'expliquer. Comment ça se fait que il y a en ce moment même
un massacre qui est en train de s'organiser contre des Maghrébins, contre des Berbères, c'est-à-dire contre nos frères, en plein sud de l'Algérie, c'est-à-dire ce pays, si vous ne le connaissez pas, il s'appelle l'Azawad. Et ce pays de l'Azawad est au nord du Mali, et entre le Mali et l'Algérie, donc au nord du Mali, un territoire qui est colonisé par le Mali, qui a été malheureusement maintenu comme étant malien par l'État français. Vous connaissez l'opération Berkane, hein, je vous apprends rien. Et cette incroyable opération soi-disant de lutte contre le terrorisme est en réalité une opération pour consolider l'État malien et sa domination coloniale sur le territoire berbère, et ça tout le monde s'en fout. Je ne comprends pas, ça se situe au sud de l'Algérie, l'armée algérienne se prétend être la plus forte armée d'Afrique, et personne ne dit rien. Bien sûr, tous nos frères algériens ont le regard tourné vers la Palestine. Oui, la Palestine, là où des gens souffrent par dizaines, par milliers, enfin, je sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'on a le regard fixé vers un autre continent. Et nos propres frères maghrébins, juste devant nos frontières, hein, je vous parle pas d'un pays qui se situe dans un autre hémisphère, je vous parle juste de l'Azawad, c'est-à-dire un pays de Touaregs, un pays de Berbères pacifiques, qui essayent d'avoir leur autonomie, leur indépendance, et qu'on leur refuse, sont actuellement en train de résister contre l'armée malienne et contre la milice de Wagner. Alors expliquez-moi les amis, où est l'armée algérienne? Où sont les hommes avec un Z là? Où sont les hommes, les gens qui soi-disant sont des fiers maghrébins? Où sont-ils pour défendre nos familles, pour défendre nos frères? Bien sûr, j'entends tout le temps le mot nos frères palestiniens, nos frères palestiniens. Ce ne sont pas vos frères. Ce ne sont pas vos frères. Vos frères, ils sont juste en dessous là, sous vos yeux, ils sont en train de crever et vous ne dites rien, vous ne réagissez pas. On est dans quel monde là? Oh, mbalima awra ni bala de ni manifestation ne kɛra bi Arabie Saoudite jamana kan u bɛ kulela arabu dala u n'u ka palan garibu palan Maliens tɛ dɛ Libyens ni Algériens de do olu mamurutilenw ka bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka n'u daga sigi Mali kɔnɔ olu le filɛ ni bi kulela ko k'olu dɛmɛ ko ka minɛnw d'u ma k'u ka Mali état kɛlɛ ko ka armes d'u ma k'u dɛmɛ I b'a fɔ Européens yɛrɛ kun b'a la ka Ukraine dɛmɛ cogo min na Russie contre la u b'o o ɲɔgɔnna de fɛ bi an bɛ yɔrɔ min na jɔn ye Malien den kelen wulilen k'u taara attaque kɛ u ye bateau ci u ye villagew kɛ tantɔ ko ka marche organiser anw dalen no an ka cɛdenw na anw b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se bolo o bolo ja kun b'a aw kɔfɛ bi Mali armée y'a da k'an ta sisan nɔ anw tɛ siran olu ɲɛ wa anw b'a dɔn k'a fɔ Kidal ni Ala sɔnna a ma président de la République y'a fɔ cogo min na janvier kɔnɔna Mali armée bɛ taa ɲɔgɔmɛ sogo dun Kidal ka ɲɔgɔmɛ nɔnɔ min Kidal ka ba sogo dun Kidal ka saga sogo wɔrɔtilen dun Kidal ani sɛ sogo bɛɛ bɛ taa ka baara la ayiwa ni sen t'a la I yɛrɛ ɲini depuis sisan sabula Mali ye kelen tilacogo t'a la an mana taa jigi kɛ fɛn o fɛn u ka misɛn nin ko in na wa min ka jugu n'a bɛɛ ye u kun bɛ propagande fɛn fɛn la u y'a bɛɛ bila galontigɛ fɛn fɛn u y'a bɛɛ bila parce que ko kɛra sɛbɛ sisan u bɔlen no ka taa marche organiser arabu jamanaw la k'olu b'a la ka sa ko Mali bɛ ka bi olu kan parce que kɛlɛ da ɲɛsinna sisan u yɛrɛ jabala ma nka minnu wulila k'a fɔ ko Mali avion tɛ pan Kidal kunna an ka troupe min kun wulila avion na la ilaha illallah o y'o avion de bonni daminɛ an ka kunnafoniw na ani kibaruya tɔmɔlenw na a sunkɔrɔ balamɔ ja ko o avion min no o kun b'a la ka taa ni terrorisiw ye o bon dugu ma ja ko avion wɛrɛw de kun b'a la k'o avion fɛnɛ escorter a kɛra terrorisiw kɔnɔ k'a fɔ ko ayi ko non ko ni avion kelen dɔrɔn de don koyi u bɛ bali min na dɔrɔn u ɲɛ bɛ avion fila la kɔfɛ ka na fɛn o fɛn kun bɛ bunteli la dugu ma an ka drone ma si jɛ an ka albatrosiw ma si jɛ u bɛɛ kɛra sisi ye wa avion taara ka mɔgɔw bila hɛrɛ la k'a ka minɛnw jigi hɛrɛ la ka tila ka taa hɛrɛ la fɛn o fɛn ko ayi ko avion tɛ tɛmɛ jamana Kidal kunna a bɛɛ sisira dugu ma k'a bɛɛ kɛ bugurijɛ ye aw yɛrɛ ka ta k'a lajɛ ni marifani ninnu bɛ se k'an ka albatrosiw lajigin wa kɔngɔ yɛrɛ bɛ maa minnu na u tɛ se hali ka marifa ci an b'a dɔn dɛmɛw b'aw ye o MINUSMA tatɔ ye fɛn dɔw di aw ma o an b'a dɔn k'a fɔ faransi ye fɛn dɔw kalifa aw la nka a t'a ɲɛ dɔn anw tɛ siran olu ɲɛ wa foyi tɛ Mali ka doni bali Kidal minnu kun b'a la ne faransi taara
Mali bɛna kari jamana tɛna yɛrɛ sɔrɔ an tɛna bɔ nɔgɔ la i n'a fɔ Faransi delila ka ko dɔ de kɛ Mali ye min bɛ Maliyɛnw nafa n'u b'a la ka balo a la Faransi tɛ foyi la Afrique anw suyani kɔ u ka président yɛrɛ da y'a fɔ an y'a dalilu caman yira Jacques Chirac ko Afrique ka juru bɛ Faransi la wa ko Faransi kan k'a sara jagosa ye k'a b'an dɛmɛ de jagosa ye kɛlɛla fara ye k'an t'a fɛ hali bi Russiw ka drone Bayraktar a DG Assimi ye médaille don a kana bi k'a décorer Mali tɔgɔ la pour la première fois de ma vie ne ko ye wa Mali de ye Russie ka numéro 10 ye bi Mali kɔnɔ dɛmɛ la an tɛ se ka ni kɛlɛ in perdi a man ɲi Russie ma a man ɲi Mali yɛrɛ ma Faransi kelen 18 centrales de b'u fɛ nucléaire la ani 56 réacteurs Russie ta ye 37 réacteurs dɔrɔn ye nka bi o Russie bɛ fɛ an ka bɔ nɔgɔ la an ka kan yɛrɛ ye kuranko ta fanfɛla la anw ta tɛ ko an bɛ fɛ ka bɔ mun dilan an bɛ fɛ ka nin kɛ tan ayi yelen kana kɔtigɛ an ka dɔgɔtɔrɔso la parce que mɔgɔ dɔw balo bɛ kuran de la bi mɔgɔ dɔw ni bɛ kuran de la bi dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ ekɔlisow ale ni yɔrɔ caman an b'a dɔn k'a fɔ Afrique bɛɛ jamana kelen min ni nucléaire bɛ a bolo nucléaire civil n'o ye kuranko ta fanfɛla ye a m'a yɛlɛma ka kɛ foyi ye o ye Afrique du Sud de ye Mali ni Burkina de bɛna kɛ a jamana sabanan ye diɲɛ kɔnɔ wa foyi tɛ se k'an bala la parce que an ta ye de ni min ka d'an ye an b'o kɛ ni min ka di Maliyɛnw ye an b'o kɛ kuran kana kɔtigɛ hali tilegan fɛ an ka lampadaire minnu bɛ gidɔrɔndaw la u mɛnɛnen ka to an bɛ Europe yan an b'a dɔn yan kuranko ye nucléaire ko de kuran tɛ tigɛ i bɛ san 30 kɛ i tɛ kuran tigɛtɔ ye Mali ni Russie y'u tigɛ bila o sɛbɛnw na fo ka taa se tramway kow ma Bamako kɔnɔna la a dalilu n bɛna dɔw k'a la a k'a lajɛ. Le Mali, dans le cercle restreint des pays africains disposant de l'énergie nucléaire, ce qui pouvait ressembler à un rêve deviendra pourtant une réalité dans les années qui viennent. Et c'est ce mémorandum d'entente signé à Moscou avec la société russe Rosatom, leader incontesté du nucléaire à travers le monde, qui ouvre la voie à cela. Notre pays pourra ainsi disposer du nucléaire pour plusieurs usages, avec à la clé la construction de 4 centrales de 55 MW. La première étape va concerner donc l'utilisation du nucléaire dans les domaines de la médecine, de l'agriculture et dans d'autres secteurs. Également, nous envisageons donc la création de 2, 3 ou 4 centrales nucléaires, ce qui va permettre au Mali vraiment de développer donc l'énergie pour que notre autosuffisance énergétique puisse se mettre en œuvre. John kuma donc a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko Mali damina don nucléaire ko kuma la nin tɛ propagande ye dɛ nucléaire bɛ fantan jamana dɔw bolo bi Pakistan b'olu la courant tɛ tigɛ yen munna anw tɛ se k'a sɔrɔ m'a dɔn k'a fɔ politique mɔgɔ dɔw bɛna wuli k'u bɛ nin ko la gosi parce que olu tɛ se k'a kɛ u ban'u yɛrɛ ye Ala barika ale ni Assimi Goïta sababu sinon Mali da delila ka don nin kuma ɲɔgɔnna la Faransi bɛ se ka nin k'an ye u t'a fɛ an ka bɔ nɔgɔ la o de y'a to an ka Maliyɛn dɔw bɛ yen n'u taara visaw ɲini u bɛ ko min ta k'u sɛgɛrɛ an k'a dɔ ta sun kɔrɔta a tigi yɛrɛ da. Non, a bena la c'est incroyable. Et jaja on be kuma mugo bala réseau ka tubabu nyebe auna. Et ne retara visa nyine na binga ci ya rendez-vous dine ma ko ne kata. Jaja obe feka ne la sigi kana fleme ko ne ka kuma. Ko ka fugo transition mo ko kata de o te foi la o te barala ne gele be malien be kande. Mone ne to fo. Ngone to fo. Mo français reta tiento do. Ne kan faso burja kan faso lebu. Pour que o visa ne ma ne ka sorgata France. Moi kana visa red ne ma ngai ne ka papier dia e wo soro ka tampon rouge ke ne ka passeport ka ni bala kana document be ta dia e ko ne ka ta bulu ka biro ko a ngo potande ngono ko nden faso la blawe mo mo me ko faso la goshi ko faso le boawi mo be ka 1000 euros ne 2000 euros de mo ne to kede e ko be 4000 euros de ma ale ne ko ka ne do avion ngono ko ne ka kuma e malika mo ne to kuma mo mali bilama ngakai Moi depuis ala onda depuis ne wolola Mali rek me tanto mais sisa do bora la Mali be gagner sisa Mali be gagner e ne ga Mali la goshawi a pena la jenta ke ni ngana ta français ni teta ere daire o ta chente ero do la ne gara ja français ta chente do ne ga faso la blawe ni ba chenta ke non awa ama jangana ta français ere wallahi bilay e ne ga Mali la goshi ka Mali lebu ka Mali bourgeois awye pour que ne ga ta français ni fani ba chenta ke Français abna boyo ne rek me faka ta la jere toro mi mbaw kan sono net na ta yenjia kama ya mo dendu mo zoro ka tamboru ju gene ka faka ani tambo bledo ko ne ka ta bulu ga masale ko ne fana bora aw foko mbalima o yɛrɛ ni mɛdɛ cɛ y'a ka jamana ta ka préféré ka jɛ Faransi kɔ
wa nin bɛ kɛ mɔgɔ caman ba de la. M'a fɔ n ko Faransi tɛna diya Mali kɔ. Sinon n dɛmɛ ou bien n fari ka dɛmɛ la o ma se nin ma dɛ. O de y'a to politique mɔgɔ dɔw bɔra bi n'u ye ja sɔrɔ hali n'u m'a fɔ ko Assimi Goïta sababu Musa Mara ninnu dɔw b'olu la u bɛ ka foronto. Corno Asi Diallo ninnu b'o la a tiɲɛna minnu tilela ka kɔrɔ n'u ye jɔnko Ala fɔ k'a fɔ ko armée bɛ k'i kun ɲɛsin Kidali ma ko armée ka monter en puissance k'o kuma tɛ dɛ ko armée yɛrɛ de ye puissance dɔ ye bi an b'o foli kɛ u ye u y'o hɔrɔnya min dɔn Mali ye bi an t'a dɔn n'u bɛ jama ɲini na dɛ nka o tiɲɛ kelen o bɔr'u da parce que a kun bɛ caman kɔnɔ ko MINUSMA taara Mali bɛna dafiri ne Faransi taara Mali bɛna tunu nka anw balolen don min yɛrɛ ye dabali ban ka tɛmɛ a kan parce que politique mɔgɔ olu ta ye kuma de ye olu bɛ balo jamana nafolo de la nka nin waritigiba in bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ nin senkolaba in bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ ne ma maa si ye ko armée ye nin dugu récupérer san caman kɔfɛ k'u ka dɛmɛ don n'a ye ji kunda fura kunda école taga minɛn kunda k'a di denmisɛnninw ma ou bien école maître dɛmɛli soit docteur dɛmɛli seul le mouvement Amicor bibi na Mali kɔnɔ ka daminɛ Burem u donnen don o de la bi ka fara Bamakɔ sanuyali kan ka fara muso kɔnɔmaw dɛmɛli kan région wɛrɛw la ka fara docteur furanin kan a sanuyali kan ka docteur dɛmɛ minɛnkow la mais jamana fɛ da tɛ dɛ politique mɔgɔw tɛna se anw hakili la bilen dɛ ni élection tɔ tora kalo 3 kalo 4 ye ka bɔ ka fɛnnin dɔw di mɔgɔw ma k'a bɛ mɔgɔw san o tɛ marché la yan bilen dɛ i b'a kɛ de jamana ye an k'a dɔn k'a fɔ i ŋaniya jɛlen don o tuma la ni fanga kalifara i la ou soit yanni fanga ka kalifa i la e bɛ fɛ ka dɔ de yira i ka danaya dalen n'o kan k'o bɛ se ka jamana bɔ bolo la ni jamana donn'a bolo i bɛ exemple de yira an na k'a fɔ i bɛ jamana fɛ sacrifice i yɛrɛ kunna wari la jamana hinɛ b'i la politique sira senkura ye nin de ye a nɔgɔmani ni nin de ye ka sɔrɔ jamana ka wari tɛ maa ka wari tɛ i yɛrɛ kun ka hinɛ maliyɛnw na k'a k'u ye ji ani ekɔliso ni lakana ni fɛnw caman siraw fɛ batuli b'a la k'o de kɛ bi o de y'a to mouvement Amicor kɛlen don menace juguba ye bi politique mɔgɔw ma parce que olu tɛ se ka nin baara kɛ batuli b'a la nin y'a wagati joli ni joli secteur bɛɛ a ka dɛmɛ donna a bɛɛ da fɛ ne bɛ se ka nin kɛ yan'a Alaw ka danaya d'an kan parti politique joli bɛ jamana kɔnɔ jamana wari bɛ ta ka d'olu ma a tɛ don a da fɛ ɲama ye kulu de wuli Bamakɔ u bɛ tɛmɛ a la don o don ka t'u ka bureau kɔnɔ parti politique jumɛn ko i jɔ ne k'a bɔ n yɛrɛ la ka banakisɛ ta ka bɔ maliyɛnw da la ne mouvement Amicor tɛ école taara yan nɔ u jɔn ka saki yera a parti politique jumɛn ka saki yera k'a di région na gɛlɛya bɛ minnu na guerre ye minnu b'u u place la u sigiyɔrɔ n'u u ka nafasɔrɔ siraw u bɛ balo yɔrɔ min na u yɛrɛ wolodugu guerre ye minnu gɛn ka bɔ yen aw ka dɛmɛ jumɛn sera yen ni élection tora 6 mois a bɛ na ayi foyi t'a to an bɛ daw la tuguni nka maliyɛnw y'a faamu dɛ o de kɛlɛ filɛ batuli nɔfɛ aw kun bɛ maliyɛnw hakili minɛ cogo min na o de tɛ kɛ bilen maliyɛnw ko olu tɛ voter cɛ si ye n'u mi baara kɛ n'o ye san caman sacrifice jamana ye jiko ni kuranko ni lakana ale ni école ko sira fɛ n'i ma dalilu yira tigɛ tɛ da i ka gindo sɔnni na mɔgɔ dɔ ye ne wele bilahi a ko ma ko mumu k'anw kun bɛ fali kun bɛ min ji min na anw kun bɛ min o de la wulu kun bɛ min ji min na anw kun bɛ min o de la mais ni muso in a ye ji di anw ka sigida ma a ye ji di anw ka commune ma a ye ji di anw ka région ma n'i ye ji di mɔgɔ ma i ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma ka tila ka denmisɛnninw ka école taga minɛ kaye biki saki ani école maître k'a di Mali kɔnɔ fan bɛɛ fɛ région bɛɛ la armée sera ka se yɔrɔ yɔrɔ la hali kɛlɛ tɛ yɔrɔ minnu na